अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के मौजूदा इलेक्शन के हालात पर और इसके मुतल्लिक तमाम न्यूज़ पर, जिसका आगाज़ होता है नेशन वाइड इलेक्शन से, जिसमें रिकॉर्ड आवाम तकरीबन 13 करोड़ है। यानी कि 13 करोड़ लोगों ने इस साल वोट कास्ट किए, जो कि सिर्फ पाकिस्तान का रिकॉर्ड नहीं है, पूरी दुनिया में, यानी कि इंटरनेशनल तौर पर ये एक रिकॉर्ड है। 8 फरवरी को जब वोटिंग का दिन था तो इमरान खान साहब ने, जो कि एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हैं, उन्होंने अवाम तक पैगाम पहुंचाया कि जो लोग वोट कास्ट कर रहे हैं अपने हलके के कैंडिडेट का फॉर्म 45 मिलने तक वहीं वेट करें। तो दोस्तों, फॉर्म 45 क्या है? फॉर्म 45 एक हिसाब का कैंडिडेट की सीट कंफर्मेशन है कि आप इस इलाके से जीत चुके हैं। तो लोगों ने इसी तरह किया। वोटिंग का टाइम ख़त्म होने के बाद लोग पोलिंग स्टेशन के बाहर ही इंतज़ार करते रहे। 3 से 4 घंटों के बाद गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज आना शुरू हो गए, तो कई हलकों के कैंडिडेट्स को उनके फॉर्म 45 दे दिए गए। जब ये मंजर लोगों ने देखा तो उन्होंने समझा अब कोई धांधली नहीं होगी, अभी तक नहीं हुई तो आगे भी नहीं होगी। ये सोच रखकर लोग अपने घरों की तरफ चले गए। जब वो घर को जाके सोए तो सुबह उठे तो देखा कि जो कैंडिडेट्स रात को 1-1 लाख लीड से जीत रहे थे, उनके पास अपने ज़ाती वोट 30-40 हज़ार रह गए हैं। ये बात लोगों को इसलिए हजम न हुई क्योंकि जो उनके अपने वोट्स रात तक उनके मिले थे वो तो उनके पास रहते। ये ऐसा कर सकते थे कि जो अपोजिट लीडर है, अपोजिट कैंडिडेट है, उसके अपने वोट में 1-2 लाख वोट्स का इजाफा कर देते तो समझ में आ जाता कि चलो इसको वोट ज़्यादा मिल गए होंगे। लेकिन इन्होंने जो कैंडिडेट जीता था, जिसके पास ऑलरेडी 1 लाख वोट्स है थे, वो भी नहीं रहने दिए। इस वजह से अवाम ने ये बात सोशल मीडिया पे न दबने दी। हालांकि इंटरनेट सर्विसेज बंद थी, लेकिन इस कौम का VPN पे वैसे ही बहुत हाथ सेट है, तो इन्होंने इस मौके का और इस सॉफ्टवेयर का हलाल इस्तेमाल किया और अपने अपने हक के लिए आवाज़ उठाई। 9 फरवरी का दिन था और शाम के 6 बज रहे थे, मगर इलेक्शन कमीशन से कोई रिजल्ट नहीं आया था। इलेक्शन कमीशन टेंटेटिव टाइम अपडेट करता रहा, तो वो कहता रहा कि नतीजे आ रहे हैं, लेकिन हिस्ट्री में ये फर्स्ट टाइम हुआ कि जो नतीजा है वो इतना लंबा कर दिया गया। जो नॉर्मल क्राइटेरिया होता है उसमें 6 घंटों से लेकर 24 घंटों के अंदर अंदर रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाता है, पर इस बार यूं हुआ कि 24 घंटों बाद भी रिजल्ट अपलोड नहीं हुआ। मतलब अवाम को कोई एक फैसला नहीं सुनाया गया। इसके बाद कई इलाकों में झड़पें हुई और बहुत से आज़ाद उम्मीदवार अपने हक की जंग लड़े, जिसमें खान के साथी, इमरान खान के साथी शेर अफजल मरवत साहब सबसे आगे थे। उन्होंने असलहे का इस्तेमाल करते हुए इलेक्शन कमीशन से अपना हक ले लिया। और दोस्तों, आपको साथ ही साथ बताता चलूं कि हिस्ट्री में ये पहली बार हुआ है कि 2 अपोजिट पार्टीज के लीडर्स ने अपनी अपनी जीत का ऐलान किया। नून लीग से शहबाज शरीफ साहब और PTI की तरफ से इमरान खान ने AI की मदद से जेल से जीत का ऐलान कर दिया। इसके बाद DPO लोधरान की वीडियो वायरल हुई, जिसमें वो पोलिंग स्टेशन एजेंट को मार रहे थे और बाहर घसीट कर ले जा रहे थे, जिसमें भी ये बताया जा रहा था कि ये जो पोलिंग एजेंट था ये धांधली नहीं कर रहा था या करने नहीं दे रहा था, जिस वजह से इसे मारा गया। इसके बाद रावलपिंडी के कमिश्नर का बयान आया। उन्होंने मीडिया के ऊपर कन्फेस किया कि जो लोग 70-70 हज़ार की लीड से हार रहे थे, मैंने उनको जितवाया है, और कहा कि मुझे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए और मैं माजरत चाहता हूं उन लोगों से जिनको मैंने ये गलत काम करने का हुक्म दिया, हालांकि वो करना भी नहीं चाह रहे थे। अब ये सब देखने के बाद अवाम खौफजदा हो गई और डरने लग गई कि कहीं जो PTI से इलाहाक आज़ाद उम्मीदवार हैं उनको कोई ना खरीद ले या उनसे कोई बातचीत ना कर दे या वो पार्टी बदल ना लें। जिसके बाद ही जरदारी साहब की एक वीडियो वायरल हुई। जरदारी साहब एक शो में थे और एंकर ने सवाल किया है कि इमरान खान साहब तो आपसे मिलना ही नहीं चाहते, तो आप हुकूमत किसके साथ बनाएंगे? इसके जवाब में जरदारी साहब ने हल्का सा कहका लगाया तो बोला कि हमने तो खान से मिलना ही नहीं, हमारा काम तो आज़ाद उम्मीदवारों के साथ है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। और कुछ देर बाद NA 121 के कैंडिडेट, जो कि PTI से इलाहाक आज़ाद उम्मीदवार थे, उन्होंने नून लीग ज्वाइन कर दी। जलवा है हमारा। पर अवाम का इसके ऊपर कोई रद्द अमल नहीं आया, क्योंकि वो जानते थे कि बाकी सब तो गैरतमंद कैंडिडेट्स हैं।
وہ جانتے ہیں کہ ان کو ووٹ جو ہیں وہ عمران خان کے نام پر ملے ہیں۔ اس کے بعد سمان نیوز پر فضل الرحمان صاحب کا انٹرویو ہو رہا تھا، جس کے اوپر انہوں نے بولا کہ جو نو کانفیڈنس موشن ہوا تھا اس کا آرڈر جنرل فائز اور جنرل باجوہ نے دیا تھا، جس کے اوپر اینکر نے حیران ہو کر پوچھا کہ کن پارٹیز کو، تو مولانا فضل الرحمان نے جواب دیا کہ کسی ایک پارٹی کا نام مت لیجیے، سبھی کو بولا تھا اور سبھی نے مانا تھا۔ اس کے بعد کافی پارٹیز نے اتحاد کر لیا، وہ سب آپس میں اکٹھا ہو گئے اور طے یہ پایا کہ بلاول بھٹو کو پرائم منسٹر بنایا جائے گا۔ اور یہ لوگ بغیر سیٹس کے یہ فیصلہ کر کیسے رہے تھے؟ کوئی کچھ نہیں بولے گا تو کچھ کی جگہ کیا بولے گا؟ یہ سمسیا ہے کیا بولنے کا؟ اور کوئی کچھ انہیں بول کیوں نہیں رہا تھا؟ یہ بات تو ये राज भी उसी के साथ चला गया सर। پر شہباز شریف صاحب کو ایک دن بعد ہوش آئی، انہوں نے بولا کہ یہ تو غلط ہو رہا ہے، بلاول کیسے پرائم منسٹر بنے گا؟ تو انہوں نے ساری پارٹی سے منہ پھیر لیا۔ پھر 2 دن بعد زرداری صاحب کو ہوش آ گئی، انہوں نے بولا کہ شہباز شریف جا رہا ہے، تو انہوں نے آفر کروائی کہ آپ پرائم منسٹر بن جائیں اور جو بلاول ہے اس کو پریزیڈنٹ بنا دیا جائے۔ تو یہ سب تو آپس میں کھیل رہے تھے، تو اس میں عوام کوئی خاص نظر نہیں آ رہی تھی، خود ہی فیصلہ کر لیتے تھے، خود ہی سنا دیتے تھے، خود ہی پرائم منسٹر سلیکٹ ہو رہا ہے۔ اب اتنا کچھ ہو رہا ہے لیکن الیکشن کمیشن کا رزلٹ نہیں آیا، انہوں نے کوئی اپڈیٹ نہیں کی، کوئی رزلٹ اناؤنس نہیں کیا۔ اب بات یہ ہے کہ ظاہری طور پر تو سب کو پتا تھا کہ کون جیتا ہے، پر کیا وجہ تھی کہ الیکشن کمیشن رزلٹ اناؤنس نہیں کر پا رہا تھا؟ آج اس بات کو 13 دن ہو گئے ہیں اور ابھی تک پاکستان کا پرائم منسٹر سلیکٹ نہیں ہو سکا۔ اگر یہ جمہوریت ہے تو زور آزمائی کس کو کہتے ہیں؟ انصاف تو یہ تھا کہ ووٹنگ کے 24 گھنٹوں کے اندر اندر مکمل رزلٹ اناؤنس کر دیا جاتا۔ مختلف ممالک اس صورتحال پر مذاق کر رہے ہیں جو کہ کسی بھی ملک کی جمہوریت پر ایک تماچا ہے۔ اب انصاف دلائے گا کون؟ اس ملک کی بھاگ دوڑ سنبھالے گا کون؟ اب یہ فیصلہ عوام کو کرنا چاہیے، یا یوں کہیں کہ عوام تو 8 فروری کو ووٹنگ والے دن ہی اپنا فیصلہ سنا چکی تھی۔ یہ کون سی وجوہات ہیں جو اس ملک کے نظام کو برباد کر رہی ہیں؟ اس وقت بھی ڈیفرنٹ پارٹیز اپنے مفاد کا سوچ رہی ہیں، جبکہ الیکشن تو عوامی مفاد کا ذریعہ ہے۔ کہ وہ اپنے حق خود ارادیت کا استعمال کرتے ہوئے اپنا اگلا وزیر اعظم چنیں۔ ان حالات میں جہاں ہر کوئی اپنا مفاد دیکھ رہا ہے، وہاں عوام کو صبر کرنا چاہیے، اللہ سے دعا مانگنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقین رکھو کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو اسی کے ساتھ ہمیں دیں اجازت، اللہ اس قوم کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔